प्रमद बर' आरो आसामनि केबिनेट मन्त्रि उरखावगोरा ब्रह्मआ बान्था महरै गांसे मान बिलाइजों लोगोसे 1 लाख रांनि चेक बिलाइबो गथायनानै होयो। स्वर्गीय उपेंद्रनाथ ब्रह्मा जी के काम के साथ, उनके नाम के साथ मैं अपने आप को जोड़ सका। बोडो जो मूवमेंट हुई उसके बारे में अच्छी और कुछ गलतफहमी दोनों भारत में है, लेकिन यहाँ आकर मैंने देखा कि एप्सू के नेतृत्व में और जो ब्रह्मा जी ने शुरू किया उस दिशा में ये शांततामय युवा आंदोलन रहा और सिर्फ बोडोलैंड के लिए नहीं, ये विकास के लिए, एजुकेशन के लिए, कल्चरल फ्रीडम के लिए, स्वास्थ्य के लिए ये जागृत हैं, काम करते हैं। तो मुझे इनके बारे में मुझे बड़ा सम्मान लगा। मैं गढ़चिरौली के गोंड आदिवासियों में काम करता हूँ। भारत भर के आदिवासियों के स्वास्थ्य का जो हमने अध्ययन किया है, तो हर जगह आदिवासी के स्वास्थ्य की स्थिति में एक जैसे ही है। स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध नहीं है, डॉक्टर उपलब्ध नहीं है। इसलिए क्या किया जा सकता है? तो भारत सरकार को एक ट्राइबल हेल्थ रिपोर्ट हमने दिया है। मैं उम्मीद करता हूँ कि गढ़चिरौली के गोंड आदिवासी, आसाम के बोडोलैंड के बोडो आदिवासी और भारत के 11 करोड़ आदिवासी ये मांग करेंगे कि आदिवासी को स्वास्थ्य में स्वराज्य चाहिए। आज के मेरे यहाँ आने का सबसे महत्व की उपलब्धि मैं ये मानता हूँ कि मेरी ब्रह्मा जी के काम से और आपसू के काम से और बोडो संस्कृति से परिचय हुआ। मैं बहुत कृतज्ञ हूँ, मैं बहुत संतुष्ट हूँ। मान सके पूरे भारत के ही आदिवासी के स्वास्थ्य की स्थिति खराब है, उसको कैसे बदला जाए इसकी खोज में हम हैं। और यहाँ हमने देखा कि एप्सू के नेतृत्व में बोडो का जो संघर्ष हुआ स्वराज के लिए, स्वतंत्र राज्य के लिए, वो शांततामय था और बहुत विकास और सोशल रिफॉर्म की दृष्टि से बहुत जागृत है। तो यहाँ आकर मुझे बहुत सम्मानित महसूस हुआ, बहुत खुशी महसूस हुई। स्वर्गीय ब्रह्मा जी और एप्सू और यहाँ के बोडो मूवमेंट के काम को देखकर और समझकर मुझे बड़ा संतोष हुआ कि भारत के कई आदिवासी समाज में इसी ढंग से स्वराज का काम होना चाहिए। धन्यवाद। ठीक है। भारत में सबसे ज़्यादा है और आसाम में शायद कोकराझार का सबसे ज़्यादा है और कोकराझार में ये जो चारों ज़िले हैं ये मिला के शायद सबसे ज़्यादा है। तो एक कारण तो ये है कि आदिवासी जनता में शायद शिक्षा की, संसाधन की कमी है, आरोग्य सेवा बहुत कम है, गरीबी है। साथ ही में सरकार की जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं वो भारत भर में ग्रामीण और शहरी इलाके के लिए डिज़ाइन की गई है, आदिवासी के लिए डिज़ाइन नहीं की है। लेकिन आदिवासी इलाकों में वैसे के वैसे उसको लागू कर दिया है। तो गुवाहाटी में जो मॉडल चलेगा या कामरूप में जो चलेगा वो कोकराझार में कैसे चलेगा? कोकराझार में हमको यहाँ के जो जनजाति के लोग हैं उनके अनुकूल स्वास्थ्य सेवा की ज़रूरत है, वो आज नहीं है, इसलिए यहाँ का आयमर ज़्यादा है। আমি 18তম বদফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মচন্দ্ৰ হিউমেনিটি এৱাৰ্ড আমি এজন ভাৰতৰ সুযোগ্য সন্তান, এজন মহান ব্যক্তি, মহানতা আৰু মানৱতাৰ কাৰণে যোনে কাম কৰিছে, যি দৰিদ্ৰ, দুখীয়া আৰু ডাউন টু ডেন গৌণ যি সম্প্ৰদায়, ট্ৰাইবেল কমিউনিটি গাচিবৌলিত থাকি পেলাই তেওঁ কাম কৰিছে। হেল্থ কেয়াৰ ফেচিলিটি ছাৰ্ভিচ বিনামূলীয়াকৈ তেওঁ যি সেৱা কৰিছে, তাৰ বাবে আমি তেখেতক মানৱতাৰ সৈনিক হিচাপে আজি বঁটা প্ৰদান কৰিছে। আৰু সেইজন ব্যক্তি হ'ল ডক্টৰ অভয় বাং আৰু তেওঁৰ পত্নী ডক্টৰ ৰাণী বাং। তেওঁলোকে একেলগে দুয়োজন সুদীৰ্ঘ আমেৰিকাৰ পৰা শিক্ষা গ্ৰহণ কৰি পেলাই MBBS ডক্টৰ গ্ৰহণ কৰি পেলাই এটা পিছপৰা অঞ্চল গাচিবৌলিত থাকি যি মানৱতাৰ সেৱাৰ কাৰণে কাম কৰিছে, সেই সেৱাৰ কাৰণে আজি উপেন ব্ৰহ্মৰ বঁটা আমি তেওঁক অৰ্পণ কৰিছোঁ। আৰু বডোফাৰ যি আদৰ্শ, বডোফাৰ যি নীতি, বডোফায়ে যি পিছপৰা জাতি জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে বা বড়ো জনগোষ্ঠীৰ কাৰণে যিখিনি কাম কৰি থৈ গ'ল, মানৱতাৰ কাৰণে যিখিনি সেৱা কৰি থৈ গ'ল, সেই সেৱাক
আমি অৰ্পণ কৰিবলৈ পাই তেখেতক দিবলৈ পাই সন্মান জনাবলৈ পাই আমি নিশ্চয় সুখী হৈছোঁ আৰু বড়োলেণ্ড বড়োসকল আৰু এই অঞ্চলত বসবাস কৰা বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠী আজি গাটচিবৌলি আৰু ডক্টৰ অভয় বাঙৰ লগত সেই এটা সেতু এটা নিৰ্মাণ কৰা হ'ল আৰু বিশ্ব দৰবাৰত বড়োভাষাৰ যি প্ৰচাৰ কৰিব লাগে বড়োভাষাক যেনেকুৱা লৈ যাব লাগে আগন্তুক দিনত নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা UNB ট্ৰাষ্টে আমি একেলগে কাম কৰি যাম ধন্যবাদ ব্যক্তিসকলক আমাৰ এৰিয়াত আনিব লাগে আমাৰ এই অঞ্চলৰ বিষয়ে জ্ঞান দিব লাগে আৰু আমি জানিব লাগে এক্সচেঞ্জ অফ দি আইডিয়া এণ্ড দি নলেজ দেট কেন হেপেন থ্ৰু দিছ কাইণ্ড অফ এক্টিভিটিজ তো আজি এইটো ধীৰে ধীৰে লাহে লাহে সপোনটো বাস্তৱত ৰূপায়িত হৈ গৈ আছে আজি যিটো ডক্টৰ অভয় এইটো ইউনিক পাৰ্চনেলিটি বহুত ধৰণৰ গুণ আছে তেওঁ আজি কি হ'ল যে এটা ডিগনিফাইড মানুহ প্ৰিভিলেজ মানুহ আমেৰিকাত শিক্ষা দীক্ষাত লৈ পেলাই ডক্টৰ হৈছে তাৰ কিন্তু চৰকাৰী চাকৰি বা প্ৰাইভেট ছেক্টৰত হস্পিটেল খুলি পেলাই টকা উপাৰ্জন কৰাৰ উদ্দেশ্য এইটো নলৈ পেলাই ডাউন ট্ৰডেন মানুহ বন জনজাতিৰ কাৰণে কাম কৰিলে নিজকে উচৰ্গা কৰিলে আৰু যি পদ্ধতিত তেওঁ কাম কৰিছে একচুৱেলি ইণ্ডিয়া নিডছ that kind of approach. So far the rural health and the tribal health is concerned. Tribal health এতিয়াও মানে ভাল নহয় overall. PTC এৰিয়াটো চাওক নেশ্যনেল হাইৱে দুটা ভাগ কৰিছে নেশ্যনেল হাইৱে দক্ষিণ ফালে কিছু হ'লেও মানে ভাল পজিশ্যনত আছে চবৰে অৱস্থা উত্তৰ ফালে কিন্তু ভাল নহয় ৰেল অৱস্থাও ভাল নহয় ইয়াত ইম্প্ৰুভমেণ্ট আনিব লাগিলে মই PTCকো কৈছোঁ যে এটা ফ্ৰী ফৰাম লাগে লাইক দি ইণ্ডিয়া হেবিটেট চেণ্টাৰ আমাৰ বড়োলেণ্ড অঞ্চলতো এনেধৰণৰ হেবিটেট চেণ্টাৰৰ প্ৰয়োজন তো বিভিন্ন ক্ষেত্ৰৰ স্পেচেছবিলাকো আমি মাতি পেলাই আলোচনা কৰিব পাৰোঁ আৰু মাৰ্গদৰ্শন আমি ল'ব পাৰোঁ তাৰ কাৰণে আমি কাম কৰি যাম আজি অভয় বেংক আনি পেলাই তেখেতক সন্মান দিয়া আমি তেখেতক সঁচাকৈ সন্মান দিয়া নাই আমি নিজে সন্মানিত হৈছোঁ তেওঁ অহাৰ কাৰণে আৰু এইকাৰণে মই ধন্যবাদ দিছোঁ অভয় বেংক ঠিক আছে থেংক ইউ